लेकिन अगर इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ख़राब आती है और सिस्ट का साइज़ भी बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट। आज हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स सिस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अंडेदानी के अंदर जो रसौलियाँ होती हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं, और जो सिंपल किस्म थी उसके ऊपर हमने डिटेल से बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्ट यानी पेचीदा सिस्टों के ऊपर, कि वो क्या होती हैं, उनकी क्या अलामात होती हैं और उनको किस तरह से उनका इलाज किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को प्रोसीड करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक करना है, एंड तक सुनना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये एक नॉलेज है जिसको कि अपने तक कंस्ट्रेंट नहीं रखना, मैक्सिमम लोगों तक आपने पहुँचाते रहना है, ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो मीट करता रहे। और आप में से कोई भी जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप उससे कांटेक्ट करके जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हमने जो टॉपिक की तरफ आते हैं, जो अंडेदानी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है उसका मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो कुछ सॉलिड कंपोनेंट हैं, कुछ उसके अंदर वाटर है, और कुछ जो है वो उसके अंदर ज़ाहिर है ब्लड के भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। यानी वो एक पेचीदा किस्म की सिस्ट है। और उसके जो है वो जब आप किसी को पेशेंट को ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है तो बहुत कम होता है कि उसको ना पता हो। वो कोई ना कोई सिम्टम पेश कर रही होती है, जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है मेंसेस के दौरान, या फिर मेंसेस के बाद भी बाज़ औक़ात बहुत पेन हो सकती है। आपको बहुत हैवीनेस फ़ील होती है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं, और वो सिस्टें जो कि कैंसरस होती हैं उनके साथ जो है वो मरीज़ का भूख ख़त्म हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, चाहे उसका साइज़ 3 सेंटीमीटर है, चाहे उसका साइज़ 5 सेंटीमीटर है, चाहे उसका साइज़ 10 सेंटीमीटर है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट के ऊपर आपने घर नहीं बैठे रहना होता। और अगर आपको इस तरह के जो पीछे सिम्टम्स बताई हैं उनमें से कोई भी है तो आप एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लें कि आपके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई है जो कि कॉम्प्लेक्स हो। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड देखती है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ रही है, तो वो सबसे पहले आपका ट्यूमर मार्कर कराते हैं। उस ट्यूमर मार्कर का नाम है CA125, जो कि एक हमें इनडायरेक्ट तरीके से ये बताता है कि ये जो सिस्ट है इसके अंदर कैंसर होने के इम्कानात कितने हैं। नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है वो 25 इंटरनेशनल यूनिट से कम आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ये टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन देंगी और उसके बाद आपको तकरीबन कोई 4 या 6 महीनों के बाद दोबारा फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। लेकिन अगर इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ख़राब आती है और सिस्ट का साइज़ भी बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसके बाद आपकी डॉक्टर आपको सीटी स्कैन एडवाइस करेगी, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि सिस्ट के अंदर जो है वो किस किस्म के चेंजेस हैं और ये मोस्ट लाइकली क्या है। ये सिस्ट चाहे कैंसर है चाहे नॉन कैंसर है, अगर इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और आपके CA125 का लेवल ज़्यादा है, तो इस सिस्ट को आइडियली सर्जरी से रिमूव करना चाहिए। और इस सिस्ट के लिए आइडियल सर्जरी लेप्रोस्कोपी है, लेकिन जहाँ पे छोटे शहरों के अंदर लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी मैसर नहीं होती है, या अगर पेशेंट लेप्रोस्कोपी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन केसेस में फिर इनका ओपन सर्जरी लेप्रोटमी की जाती है और उसके अंदर इस सिस्ट को रिमूव किया जाता है और इसकी किसी भी लैब से हिस्टोपैथोलॉजी करवाई जाती है, जिससे कि 100% पता लगता है कि ये कैंसर क्या है। आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टें होती हैं वो हमेशा कैंसर नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसके अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर वाली तह है जहाँ से माहवारी आती है, ब्लीडिंग होती है, वो तह पेट के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में बाज़ औक़ात ओवरीज़ के अंदर पड़ी होती है।
اب بار بار جب آپ کی ماواری ہوتی ہے تو جیسے ہی بلیڈنگ باہر آتی ہے تو اس کے اندر اندرونی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اینڈومیٹریوما بن جاتا ہے اور وہ ایک کمپلیکس سسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اینڈومیٹریوما کو بھی سرجری سے ریموو کرنا ہی انڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ اینڈومیٹریوما کی وجہ سے بعض اوقات انڈے دانیوں کے اندر کی جو انفلیمیشن ہے وہ ٹیوبوں تک جا پہنچتی ہے اور ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیپروسکوپی ٹیسٹ کے اندر وہ نہ صرف ڈاکٹر آپ کا اینڈومیٹریوما ریموو کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی وہ ٹیوبز کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ان کی ظاہری شکل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹیوبیں بند ہیں یا کھلی ہیں۔ اور اس کے بعد بعض اوقات اگر ٹیوبوں کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو تو آپ کے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یا تو ارلی میرج کی طرف چلے جائیں اور یا پھر جو ہے وہ پراپر اپنا جو ہے وہ فالو اپ رکھیں اور شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ اپنا علاج شروع کروا دیں، کیونکہ ان کو دیکھنے میں آپ کی ٹیوب صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہماری زبان میں ٹیومیس کہتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی انفیکشن جو ہوتا ہے، جب پی آئی ڈی ہوتا ہے تو اس میں انفیکشن ایک پس کی پاکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ٹیوب اور اووری کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے۔ وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے جو انفیکشن ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ موسٹلی پس ہوتی ہے اور پس ہی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو کے اس کے سالڈ کمپوننٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کیسز میں کمپلیکس سسٹ کے اندر اگر آپ کی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہو تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی سسٹ ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کو بھی ایک سرجریکلی ریموو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب ہم کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ جو کینسر کی جو سسٹیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ 40 سال سے اوپر کی خواتین اور ان خواتین جن کے اندر جو ہے وہ ماواری بند ہو گئی ہوتی ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جو ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو اووریز کی کمپلیکس سسٹ ہوتی ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں یا اینڈومیٹریوسس کی وجہ سے ہوتی ہیں، کوئی اینڈومیٹریوما بن گیا ہے یا سمپل بینائن قسم کی کوئی کمپلیکس ایڈنیکسل اووری کی سسٹ آ گئی ہوئی ہے۔ تو اس کیسز کے اندر آپریشن کے بعد کسی بھی قسم کی کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی اور ان کیسز میں اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو آپریٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھنے کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ جو سسٹ ہے وہ کینسر نہیں لگ رہی تھی، تو لہٰذا آپ اس کا ٹیسٹ نہ کروائیں۔ لیکن میں آپ کو صلاح دوں گی کہ جو کوئی بھی سسٹ چاہے جیسی بھی لگ رہی ہو اس کی ایک دفعہ تسلی کروا لینی چاہیے، کیونکہ اب ہمارے اس ٹائم کے اندر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ڈفرینٹلی بیہیو کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات ینگ پیشنٹ کے اندر کینسرز کی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ کی سسٹ ریموو ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر ضرور اپنی جو ہے وہ اس کی ہسٹوپیتھولوجی کروائیں، تاکہ دوبارہ اگر کبھی آپ کو سسٹ بنے تو آپ کو پتہ ہو کہ پہلے کیا چیز تھی اور یہ دوبارہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی۔ میں نے اس کو بڑی سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی آپ کو کویشچن کوئری ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔